फिन खेब बर' सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों मालाय जायगायाव बा गुबुन स्टेटआव बोरैहाय मा जादों जाथायखौ फुल खौराङाव होनो थांगासिनो दं। बे समाव फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बहरनानै नैबे जा नुदों बेखौबो आं फुल खौरां होनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो गोबाङा जायो नङा मासै होनबासैसो होननायदोंमोन आं सालायानो गिदिङासै। जिखुनु जा मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारा माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होलांदों। जोबजासिमाव नायजोबोब्ला थारैनो बुजिगोन आरो नोंथांनिबो मा बेनिफिट दं आरो नोंथाङा माबा मोनसे गैजायाबा नोंहाबो मोननो हागौ नामा, नोंनि नामाबो लिस्टआव दं नामा, थ' नोंथांमोननो फुल खौरांखौ होलांनि। আছে এই এনক্ৰচমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ ৰোড মেপ হৈ গৈছে। অতি শীঘ্ৰে আমি 2-3টা জায়গাটো আমি ফ্ৰী কৰিম আৰু তাত প্লেণ্টেশ্যনো আৰম্ভ কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত গোটেই ৰোড মেপ আমাৰ হৈ গৈছে বড়োলেণ্ডত য'ত য'ত এনক্ৰচমেণ্ট আছে সেই এৰিয়াবিলাক। গতিকে আমি চাই লৈছোঁ তাত কিছুমান যিবিলাক লেণ্ডলেছ মানুহ আছে কিবা আছে এইবিলাকত ক'ৰবাত প্লেচিং কৰিম। যিবিলাকৰ মাটি বাৰী ঘৰ আছে সিহঁতক নিজৰ ঘৰত পঠাই দিম। গৰমটো বাঢ়ি আছে এই বছৰ আজি আমাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি যিটো আছে আমাৰ 5 জুনটো টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ, কিন্তু 5 জুনত যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামবিলাক লোৱা হ'ল সেইকাৰণে আমি সেইটো আজিৰ তাৰিখত এইটো লোৱা হৈছে। আৰু আজিৰ পৰা বিশেষভাৱে আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আজিৰ পিছত আমাৰ প্লাষ্টিক ইউজ যিটো আছে সেইটো ছেক্ৰেটাৰিয়েটত প্ৰথমতে ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকটো আমি বন্ধ কৰা হ'ব। ইয়াত কোনো ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক যিটো পানীৰ বটলেই হওক বা বেলেগ প্লাষ্টিকৰ যি ফৰ্মেটে নহওক কিয় এইটো ইউজ কৰা নহ'ব। 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণভাৱে এইটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে টাৰ্গেট লোৱা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আজি বড়োলেণ্ড গ্ৰীণ মিছনৰ পৰা ষ্টেইনলেছ ষ্টীল বেম্বো এটা ফ্লাক্স চবকো দিয়া হৈছে যাতে চবে পানী লৈ অহা হয়। ইয়াৰ লগতে প্লেণ্টেশ্যনো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। বড়োলেণ্ড গ্ৰীণ মিছনৰ মোটামোটা 3টা অবজেক্টিভ আছে। এটা হ'ল বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যিটো 34% ফৰেষ্ট আছিলে ইয়াৰে 14% ফৰেষ্টটো ধ্বংস কৰা হৈছে যোৱা দশকৰ পৰা দশক ধৰি, আৰু সেইটো ৰিজেনেৰেট কৰিব লাগে। সেইকাৰণে মেচিভ প্লেণ্টেশ্যন হ'ব। আমি ইতিমধ্যে 440 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ৰায়মানা নেশ্যনেল পাৰ্ক ঘোষণা হোৱাৰ পিছত আৰু 100 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰৰ এটা আৰু নতুনকৈ ফৰেষ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু যিখিনি এফৰেষ্টেশ্যন হ'ল তাত ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে মেচিভ প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি 9খন ডাঙৰ নাৰ্চাৰী কৰা হৈছে য'ত প্ৰায় 5 লাখ কৰি প্লেন ইতিমধ্যে চিপলিংছ তাতে আছে। এইখিনি আমাৰ এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। লগে লগে ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক বন্ধ কৰা 3 বছৰৰ আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ। 3 বছৰত বিটিআৰ অঞ্চলত ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকটো যাতে আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে এৱাৰনেছ হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ তৃতীয় যিটো এজেণ্ডা আছে সেইটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যিটো ইউজ কৰা সেইটো লাহে লাহেকৈ কমাব লাগে আৰু 10 বছৰলৈকে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ। কাৰণ আমাৰ চ'ৰ্চত পানী আছে, বহুত নদী আছে, বহুতখিনি আমাৰ ব্যৱস্থা আছে। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়া IITৰ প্ৰফেচাৰসকলক লৈ পেলাই কিছুমান ৰিচাৰ্চ ষ্টাডি আমাৰ আৰম্ভ হৈছে। ইয়াত মানে কি হৈছে যে এই বছৰ আমি দেখিবলৈ হঠাৎ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট, বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত কিছুমান গাঁওবিলাকত পানী শুকাই গৈছে আৰু 100 ফিট তলত পানীটো গুচি গৈছে। গতিকে সেইটো আজিৰ নহয়, যোৱা 30, 40, 50, 100 বছৰত আমি কৰি অহা ফুলৰ কাৰণে আজি সেই পৰিণামটো পাইছে। গতিকে আমি খন্তেক সময়ৰ কাৰণে ক'ৰবাৰ পৰা পানী খোৱা বা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা এইবিলাক আমি কৰি আছোঁ, কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনটো কি হ'ব? সেইকাৰণে আমি এটা টাৰ্গেট লৈছোঁ যে যিটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইউজ কৰা এইটো যিমান সোনকালে পাৰে সেইটো কমাই যাব লাগে। এইটো এগ্ৰিকালচাৰ পাৰ্পছতে হওক, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ পাৰ্পছতে হওক, আদাৰ ইউজৰ কাৰণেই হওক, আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং বাকী চ'ৰ্চৰ পৰা পানী ইউজ কৰা এই টাৰ্গেটবিলাক লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছোঁ। थारैनो नोंथांमोना खौरांखौ मोननो हाबाय। थांनाय समावबो मोनसे जों खोनाबोदोंमोन, नुबोदोंमोन भैरबकुन्द एरियाजोंबो उदालगुरि जिल्लायाव गोबां बिबांनि दंफां गायदोंमोन। मेसेंहांमोन नामाथाय ना मा, दा खैथा थांखो वर्ल्ड रेकर्ड बानायनो नागिरदोंमोन। बे वर्ल्ड रेकर्ड बानायनो नागिरनाय गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड ना बेलेग वर्ल्ड रेकर्ड, दा बैबो बेसेबां जाफुंसार जाखो गायनाया मिथिला, अब्लाबो दा नाजाबावदों बिथांमोना। जिखुनुआनो जाया, आं दहाय नैबे भिडिअखौ खिथाजोबदोंमोन। बे जाहैबाय फ्रुट्सफोर आजिखालि फिथाइ सामथाइ गोबाङाव स्प्रे होनाय, मेडिसिन फुननाय आरो इनजेक्ट खालामनाय बे नर्मेल खोथासै फोमोननो थाखाय। थ' बाव सोर सोर बायनानै जायो साननो गोनां जानानै फैबाय। बेखायनो गामिनि सोरबाफोर फाननायफ्रानो साबसिन जायो जुदि गामि गोथौफोरनि फाननो बायोब्ला आरो गाव गावनो थायोब्ला। नङाबा मा जायो, आजिखालिलाय बबाव मोजां मोनबावनो,
जाबाबो बेनो जायाबाबो बेनो जाखानांगोन बायनानैलाय बेफोरबायदि जायो। नाथाय मोनसे खोथाखौ जों मालाबाबो खेर लाया। नोंनाव जेब्ला मबाइल दं, मोजां मबाइल दामि बा मोनसे स्कुटि बा बाइकखौनो हमनानै ला, कारखौ दोनथ'बाव। थ' 1 लाख 2 लाख बिनि गारि मथर बा मबाइलखौनो जों बेसे जोथोन लायो माबा जासि गारिफोरखौथ' सार्भिसिं हैगोन, टाइम मथे हैगोन, थाव जोबदों नामा, मबिल जोबदों नामा, माबाफोर ब्रेकफ्रा माबा जादों नामा, सार्भिसिं हैयो जों टाइम टु टाइम, अनोबो। थ' बे 1 लाख 2 लाखनि गारिफोरखौनो जों इसिबां अनोब्ला देहायाथ' जोंनि कौटि थाखानि बायबाबो मोना, क्रर्स अफ मानि होनानै बायबाबो मोना। थ' जों बेखौ बारा साना। बिनि थाखायनो साबधान जानाया गाहाम। थ' बेबायदिसो आजिखालि बायनानै जानाय बुस्थुफ्रा बिराद गिनो गोनां। स्पेसियेलि फिथाइ सामथाइ। सिगांनि समाव डक्टरफ्रा साजेस्ट खालामोमोन, बिथोन होयोमोन फिथाइ सामथाइ जा, मोजां फिथाइ सामथाइ देहानि थाखाय। दा बेमारखौसो जानानै लानाय बायदि जायो बा गावनि देहाखौ गाज्रि खालामफिनो। थ' बेखायनो साबधान जानाया गाहाम। जिखुनुआनो जाया, मोनसे खौरां आपडेट फैदों। बे जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङा खोनाखाबाय जानांगौ, आसामनिनो दुधनैनि सासे बर' जोहोलावनि गोथै देहाखौ मोननो हादों। बे जाहैबाय अन्ध्र प्रदेश स्टेटआवहाय। आरो बेयावहाय थानाय टुनटुर मुंनि मोनसे डिस्ट्रिक्टआवहाय तेनाली रेलवे स्टेशनाव बोखांनो हादों गोदै सह'खौ। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मा फोरमायदोंमोन, तामास बसुमतारी दुधनैनि होननानै खौरांखौ मोननाय जादों। थ' खास्रि बिस्रि बारा सेफटि गैया जोंनि मानसिफोरा। बहुद समनिफ्रायनो नुबोबाय जों बुथारजानाय, ट्रेननिफ्राय जोख्लायजानाय, अबेबा रुमावनो माबा खालामलांजानाय, बेबायदि। बेखायनो जेसेबां हायो लकेलावबो आजिखालि गोबां खामानि दं मावनो रोङोब्ला। मोजां मोजां खामानिबो दङ। खामानि मावग्रा मोनबावलासो गोबां मानसिया, जुदि लाजिया फांजिया नागिरनो रोङोब्ला। थ' बेखायनो गावनि लकेलावबो मोजां खामानि मावनानै थानांगौबा मोजां। फरायनाय लिरनाय गैयाब्लाबो आजिखालि आखाइनि जायहा रोंगौथि दङ, रसा नाङा। गोदोनि दिनाव रसा नाङोमोन, रसा नांनायनि थाखाय गथ' फाननाङोमोन। दानि दिनाव रसा नांला, आखाइ सोमावबानो मावग्राखौसो मोनला, बेबायदि। थ' स्पेसियेलि नैबे सुंद' खौरांखौ नोंथांमोना फोसावबाय। आरो मानगोनां प्रमद बर' सारनि बिबुंथिनि सायावबो कमेन्ट होनो हागोन। आरो बावलांबाय नामा बिथांमोना एमबाथा सारमोन, डिआर नाब्ला सार, आरो जोबजानाय दाब दाब जेलफोरजों लोगोसे सेन्ट्रेल जेल, आरो मानगोनां डिआर नाब्ला सारखौथ' काहिलिपारायावसो दोनदों, 10 APPN आव। बावनो दं हारसिंनो। गोबाङा सानो दासिमबो सेन्ट्रेल जेलाव ज' दंफायो, नाथाय नङा। अमासि माने जों जे रुमाव थायो बिनिफ्रायबो फिसासिन रुम होनजाबावो सार थाग्राया। थ' बेबायदि आरोना। आपडेटफोरखौ होबाय, लोगो मोनगोन। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।